Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinario titulado Mejorar el acceso a pruebas esenciales de diagnóstico. Estamos muy contentos que nos acompañen hoy en la sesión de este webinario con OPS y Fine. Me presento, soy Stephanie Wimes, soy consultora internacional en acceso a medicamentos y tecnologías en salud de la OPS en Washington. Antes de pasar la palabra a nuestros ponentes, Em, le recuerdo que hoy contamos con interpretación simultánea inglés-español, así que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la barra de herramienta de Zoom. Y también si tienen preguntas, por favor, escríbenlas en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Y también queremos comentarles que la sesión está siendo grabada y la grabación se compartirá posteriormente en los canales de OPS y de Fine. Así que sin más, paso la palabra a Alexandre Lemgruber, quien es el jefe de la unidad de acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias de la OPS, para su palabra de apertura. Alexandre, tienes la palabra. Thank you very much, Stephanie, for this introduction. I will start in English and then I will switch to Spanish. But first of all, thank you very much for everybody that is already connected. We have already more than 120 participants connected and increasing. So we can see there's a lot of interest for the topic on access to diagnostics. I would like to thank all my colleagues from other departments at PAHO, all the country offices that are presented as well. My team here, Stephanie Wimerate, our consultant on diagnostics, thank you so much. But I would like to take a moment to also thank our partners in this collaboration, FIND. And for us, for PAHO, it's a priority to develop this collaboration between PAHO and FIND. As maybe most of you know that we have signed recently an agreement, memorandum of understanding, and Dr. Jarvis Barbosa, our director, it's always saying that this is a very important priority for PAHO and for this next biennium. So we have started already working, and today we're going to mention some of the things that we have been doing. But I'm very pleased that we have in this webinar and developing for the last few months already collaboration, and this webinar is part of this collaboration. Last week we have in Uruguay a meeting on diabetes, and FIND was there as well virtually, but participating in the meeting. Today we are very happy to have Dr. Ifedayo Adetifa, Chief Transformation Officer, CEO of FIND. Thank you so much, Dr. Adetifa, for being here in this session. We'll also to thank Dr. Mikashmi Kohli, Senior Manager, Evidence and Policy at FIND. And then thank you all, Karishma, for all the efforts in moving forward with this collaboration together with Stephanie, our focal point, and all the team in FIND, which is it's a fantastic team. I think everybody knows that the great work that FIND does. I would like also to thank my friend and colleague, Dr. Ana Asef Escapri, Technical Officer of WHO, and our focal point for Essential Diagnostics list. And also Dr. Suyapa Mendoza Maradiaga, coordenadora del Comité de Construcción del Estado Nacional de Pruebas Esenciales em Honduras. So now I'm going to switch into Spanish. Estamos muy contentos de realizar este webinário em conjunto com FIND sobre um tema de grande relevância: mejorar el acceso a las pruebas esenciales de diagnóstico en las Américas. Este evento se desarrolla bajo la colaboración entre la OPS y FIND con el objetivo de fortalecer el acceso a diagnósticos en nuestra región, garantizando
equidade e assequibilidade dessas tecnologias. Sabemos que os diagnósticos são ferramentas clave para a prevenção, tamizaje, diagnóstico, manejo de casos, monitoreio e tratamento, assim como para a vigilância de enfermidades transmissíveis, não transmissíveis e desatendidas. Sem diagnóstico, não há tratamento. A importância de los diagnósticos se refleja também em la resolução aprovada por la Assembleia Mundial de la Salud, la resolução 76.5 de la OMS, que insta os Estados-membros a fortalecer a capacidade diagnóstica em todos os níveis do sistema de saúde, como parte fundamental da cobertura sanitária universal. Además, hace um chamado específico para o desenvolvimento de listas nacionais de pruebas essenciais de diagnósticos que respondam às necessidades específicas de cada país e que estén basadas em el estado modelo da OMS e em la evidência para garantizar a disponibilidade, assequibilidade e o financiamento adequado de essas tecnologias. Então, les desejo a todos e a todas um excelente webinário. Muitas graças pela participação e quero terminar também fazendo um outro agradecimento perdão que me olvidei, porque também a parte de estrutura e de organização, de logística e de apoio administrativo é muito importante, não somente a parte técnica. Então, muitas graças, Laura Ferrer, nossa assistente administrativa, que hoje está aqui conosco, nos apoiando neste webinar. De este modo, queria, então, de novo, agradecer a participação de todas e todos e desejar uma excelente sessão. Muitas graças. Thank you so much, Alexandre, for your remarks and for setting the stage for today's webinar. Hello, everyone. I'm Karishma Saran, and I'm a Senior Manager for Advocacy and Communications at FIND. And I would now like to invite FIND's CEO, Dr. Ifidayo Adetifa. Dr. Adetifa is a seasoned pediatrician and an accomplished infectious disease epidemiologist who has led FIND for over a year now. He was previously the Director General and the CEO of the Nigeria Center for Disease Control and Prevention, the NCDC. And Dr. Adetifa will now deliver the opening remarks on behalf of FIND. Dr. Adetifa, over to you. Thank you very much, Karishma. Good afternoon, good morning, dear colleagues. Muchas gracias, muy obrigado for the invitation. It is my pleasure to welcome you to this important discussion on improving access to essential diagnostics in the Americas. As you all know, quality and timely diagnostics are fundamental to achieving our aspirations for health for all. And in that journey to health, a diagnosis or the use of a diagnostics is an essential first step. Early diagnosis forms the foundation for effective treatment. It informs public health decision-making and has consistently been associated with improved health outcomes. This is both for communicable and non-communicable diseases. What's the situation we have now? The situation we have now is that despite the critical role of diagnostics in the delivery of healthcare, diagnostics remain the weakest link in the care cascade, highlighting a significant need for improvement. Partnerships such as what we're doing with PAHO now are central to FIND's mission and commitment to our closing diagnostic gaps across the world. And working alongside partners, we strive to close these critical testing gaps that put individuals at risk from preventable and treatable illnesses. We also support effective disease surveillance, and we contribute to building sustainable and resilient health systems. I am especially pleased to note the initiatives currently underway between our organizations, that's PAHO and FIND, which are aimed at improving equitable and timely access to quality assured and cost-effective diagnostic technologies within the region. While FIND has traditionally implemented many projects in the diagnostic space in Africa and in Southeast Asia,
we are particularly delighted to strengthen our engagement within the Americas. For over 2 decades, FIND has delivered innovative solutions or diagnostic solutions to countries across the globe. Currently, we are involved in the Creutzfeldt-Chagas Consortium that is working on the elimination of congenital transmission of Chagas disease in Bolivia, Brazil, Colombia, and Paraguay. In addition, we have in the past participated in several projects in the Americas, including malaria, non-communicable diseases, biobanking, and regional manufacturing aspirations, among others. Our work currently also includes a scoping exercise on the need for an essential diagnostics list in Peru, as well as efforts to optimize the diagnostic network in Brazil. So we already have a presence in the Americas, but we intend to scale that up through partnerships such as what we have with partners. For healthcare workers or professionals to access innovative diagnostic solutions, these solutions must be integrated or incorporated into national health strategy. National essential diagnostic lists are therefore critical and play a vital role in this process. In 2023, the World Health Assembly adopted a new resolution on diagnostics, the WHO 76.5, with aspirations to strengthen global diagnostic capacities. This resolution urges governments to develop national strategies and lists of essential diagnostics, aiming to address gaps and improve access at country level. Shortly, you will hear a first-hand account of these efforts from Honduras. I hope that today's webinar marks the beginning of many new collaborations on these important issues, and I wish you all a fruitful discussion ahead. Thank you very much. Thank you, Dr. Aditifa, for your welcome address on behalf of FIND. I would now like to introduce another FIND colleague, Mikashmi Kohli, who's Senior Manager for Evidence and Policy. Mikashmi has considerable experience working with a number of countries on their national essential diagnostic lists, and today she will highlight on behalf of FIND why diagnostics matter for health systems. Mikashmi, the floor is yours. Thank you, Karishma. Hello, everyone. I am a Senior Manager for Evidence Generation and Policy, and I'll be talking about why diagnostics matter for health systems. And it's an honor to be here amongst you all to talk about this topic. Karishma, can you confirm that you can see the presentation mode? I can see your screen, but I also see the notes. So I need to swap it. Yes, please. Does this work? Yes, this works. Awesome. Thank you. Okay. So I'm going to talk about why diagnostics matter. It's one of my favorite topics to talk about and advocate for. And I'm going to start with a story, which is a real life incident that happened. So last year, I was invited to talk about why countries should be developing a national essential diagnostics list in the ASEAN region. And it was a 2-day meeting that the region and the member states were holding in Bangkok. And I was on a flight from Switzerland to Bangkok. It was a 10-hour flight and it was a 2-day meeting. While I was on the flight, there was some issue that happened. And this is a picture that I took while on the flight. The flight actually took a U-turn. And I was going there for just 2 days. 1 day was wasted because the flight took a U-turn. We were being sent back to Switzerland halfway through, and I'm not making this up. This is a news article on the right-hand side of the picture. The flight was coming back, and there was a lot of agitation. People were panicking, but then they were annoyed. I was really annoyed that I'm wasting my time, and then we were questioning. But then the pilot actually made an announcement saying, we are making that U-turn because the weather app on the flight is not working. And there are some issues that they're having with the weather app. And they cannot go forward if the weather app doesn't work because we are anticipating some issues in the weather going forward, possibly some thunderstorms, etc.
We came back to Switzerland. I was sitting in the hotel and I was thinking, like, they wasted so much money taking people back to Switzerland. They could have just gone forward. But that made me think of one um, quote by Dr. Tedros, who is the DG of the WHO, saying very clearly that access to quality test and laboratory services is like having a good radar system that gets you where you need to go. Without it, you're flying blind. And that is where I realized that not having that weather app would actually be flying blind into the air, and that is risking our lives. And that is something that calmed down a lot of passengers on the flight. But it also made me think that every single day we make a decision to not have diagnostics available and not knowing why we are treating people for and why we are giving them certain medications without really running any diagnostics, we are actually flying blind. Reminding and making this quotation very true that without diagnostics, medicine is blind. Now, all of this makes a lot of sense. Common sense, absolutely. No one would want to be on a flight where your radar system is not working. But surprisingly, we have been making these decisions all along blindly. I'm a commissioner for the Lancet Commission on Diagnostics, and this was a publication that we put out in 2021, where we did a lot of scoping review and systematic reviews to understand. And one of the key messages of this commission report was that almost half of the world's population has little to no access to diagnostics. And how did we get to this is if you look at this care cascade, you see that whether it is TB, HIV, hepatitis, diabetes, hypertension, the biggest gap in that care cascade is the diagnostics gap. So a patient goes to a healthcare setting to seek care. Then the proportion of people not actually getting tested is the largest as compared to people not getting treated. And then the other thing that we looked at in the commission report was we looked at 10 low and middle income countries and we said, okay, we are going to see what is the access to the basic diagnostics at the primary healthcare level, at the secondary and the tertiary hospitals. And they were as basic as a hemoglobin test, as an HIV RDT, a malaria RDT, a urine dipstick. And we would expect or hope that these basic tests should be available at a primary healthcare level as well. But when we went through these studies and these countries and the data, as you see here at the basic primary level, there are more reds. So even as the simplest technologies were not available where it should be available. And it is not just the care cascade, it is not just the data. Even a document like the Sustainable Development Goal for Health, the word medicines is mentioned 4 times. Vaccines is mentioned 3 times in that document, but diagnostics has no mention. Kind of gives us a story that any way you look at it, it's the same story. It's the same story of us flying blind without diagnostics, whether it is access to basic tests or the care cascade where diagnostics is the biggest gap. And then also globally, 1977 was the first year where an essential medicines list was published, but it was only after 40 years of publishing that list, we actually published an essential diagnostics list. So to say that we have been going through this entire paradigm, we know that the diagnostics gap is the biggest. But even if we try and we work through it, what will we achieve? And we have been asked this question a lot of times. Why should I really invest in diagnostics if I can just treat people? What will we actually achieve by decreasing this diagnostics gap? So to answer this question, again, in the commission report, we went back and we looked at these 6 tracer conditions. As you can see, this blue bar is the people who should actually get tested versus the orange bar, people who really get tested on site. So we did a lot of scoping reviews and looked through different studies globally to understand this gap. So the diagnostic gap actually ranged from 35 to 62% across these 6 conditions.
Now, we did a little bit of a modeling exercise to see that if we were to decrease this gap to just 10%, what will we achieve? Using this modeling, we could say that if we decrease the diagnostics gap to just 10%, 1.1 million deaths could be averted annually by just these 6 conditions. So we can extrapolate that to many other conditions and the impact it would have. And then the other question that we are usually asked from usually the finance ministries of countries is, what is my return on investment? If I invest in diagnostics, what will I get out of it? We did the similar modeling exercise to understand the benefit cost ratio of actually investing in diagnostics and how much you're getting in returns in terms of DALYs averted or quality of life increased in different conditions. So you see that in all of these different tracer conditions that are mentioned on the y-axis, you do have a pretty good median benefit cost ratio. So to summarize this, we do mention it in detail in the report that diagnostic tests actually are an excellent investment. Now, these are all things that we can achieve when we start thinking of decreasing the diagnostics gap. And since then, we did publish an update to the commission report that was published in 2021. We published it earlier this year. And we did see that the needle has been moving towards the positive. So in 2023 was the first time where the WHO actually came up with the first diagnostics resolution in the 76th World Health Assembly, where member states actually came together and made commitment to strengthen their diagnostics capacity globally and nationally. And one part of that diagnostics resolution was that countries are going to develop their diagnostic strategies and also develop their national essential diagnostics list. The map on the right is another exercise we did for the update of the Lancet Commission was to understand not every country will have a national essential diagnostics list up until now, but they probably might have something very similar. And that is what we wanted to map it out. And this is the exercise that we did. The colors there, which is purple or blue, basically states the countries that have started on the path of developing their NEDLs or implementing them. But the rest of the countries, we do see either it is not known yet, whether they have an NEDL or not, but they may have something that is called the National Diagnostics Priority List. The names could be different, but we do have a similar document where all the diagnostic tests are listed. But then why do we really need to have an essential diagnostics list? Why do we really need to have a national essential diagnostics list? Coming back to the incident of what happened on the airplane. So when you board an airplane, you usually see that the ground staff and the airline staff, they have a checklist. So on the left is like a recommended checklist, which is a must-have plus a fabulous to have, which will have like over 500 items. So starting from brakes, fuel, radar, food, vegetarian food, games for kids, cookies for kids, or coffee, etc., passenger list, and all of that. But then on the right, you have an essential checklist, which is a must-have. You really cannot start flying the plane without checking all of this, which is you need to check the brakes. You need to be sure that you have enough fuel till the destination, the radar is working, there is emergency medicines and equipment for emergency landing, and so on and so forth. So the one on the left-hand side is you could do or you should do, but the one on the right is that you must do. There is no other way around it. And I think this is the difference that we definitely want to advocate for at FIND, and we have been advocating for the last couple of years, is saying it's good to have that national priority list, that national list that we have for diagnostics. But that national essential diagnostics list really help you prioritize on where you should put your resources and what is a must-have in the country. And this is what we have been saying, why we develop an essential diagnostics list. But why do we need a national essential diagnostics list is because looking from a global lens,
an EDL, a WHO EDL will look at a global lens. It will have to cater to all countries, and that's why it's much broader. And that's a global resource to support diagnostic policy and test selection. But everything listed in a WHO EDL may not be relevant to countries, whether it is in the Americas or it might be a different need in the Africa or Southeast Asia. And that is why we need to move from that WHO EDL, which is very relevant and very important, to also developing National Essential Diagnostics List, which is more country specific. It is aligned with the national strategic needs, resources required, use cases, etc. And that is why a national list is also relevant. And this is a snapshot of what I wanted to show to everyone is the diagnostics pipeline is getting busy. It has been busy since COVID. This is a snapshot of what FIND has been working through the years in TB. We have been advocating for and co-developing a lot of these technologies to make it more point of care. And it's not ending here. It's getting even busier. So when you will have a lot of options at hand for any particular disease, we will need to prioritize based on what is relevant, important, and possible for country needs. So what is the impact of doing that essential must do is that we will be better prepared for any event like COVID. We will be having that prevention in hand so that we are testing, we are screening, there is surveillance that's ongoing. There is correct diagnosis leading to informed decision on treatment as well. And we have been mentioning, I have been saying that the diagnostics gap is huge and we have been working through this. There are possible solutions, but is it a new problem? Is it something that diagnostics is the one that we have been facing in this field? The answer is no. This was a similar problem, and most of you would remember this long time ago. Even access to medicines was a problem. We had huge advocacy groups fighting for having access to essential medicines. And that is where WHO took a remarkable step in developing an essential medicines list. Since then, that was in 1977, since then, most countries have adapted this list and have developed a national essential medicines list. And this is a beautiful tracker that exists on the WHO webpage, which provides how many countries have an essential medicines list and how much it differs from the WHO list as well. Since the first WHO EDL that was published, every year since then, WHO has been developing and updating their essential diagnostics list as well. We have 4 of them, and the 5th one is coming up soon, and I'm sure Dr. Anna is going to talk about it in her talk. While we have these lists, and WHO is doing a remarkable job on updating these relevant to what is going on currently, WHO also recommends that each country should develop their own NEDL based on disease burden, epidemiology, priorities, and needs. There are many different resources that are available. There is a WHO stepwise process that's published, free of cost, available for countries to use on how to actually develop it. There is an ASLM FIND practical guidance on developing these. And there are many such documents that exist in the public domain to help guide member states in working through this process of developing this list. And again, probably Dr. Anna is going to talk about the relevance of these documents and how to go about it in supporting member states for doing this. Coming back to this map, my dream is to have more of these colors on this global map where more countries are actually taking up these NEDLs. Also to mention that this is a static picture that we did for the Lancet Commission publication, but FIND had also developed an EDL dashboard. Things are moving very quickly sometimes, but in the current 1 year, a lot of things were static. So we have not made that dashboard public yet, but we do plan on making that dashboard, which is very similar to the EML dashboard,
and it would be a huge success to see these colored um, regions spread more widely, and especially in the Americas as well. Um, I also wanted to quickly touch upon how FIND has been supporting these different EDL projects. So throughout this value chain, I think FIND has been supporting different countries based on their needs, whether it is an EDL development, doing some baseline assessment on what are the gaps, where do we need an EDL, do we only need to develop something for the peripheral level, or do we need it for the entire health systems? There is also something that FIND was working on is developing an e-tool for supporting countries so that it's easy. It's a digital app that countries could use. Not just the development of these lists, but we have also been working on lab strengthening systems so that once you have that list, how are you actually going to implement it? And coming to that, NEDL, once you have it, what next? You would want to implement it. And I would leave it at this figure from a paper that we published in 2023, where what we wanted to say was there is a stepwise process that has been published on how to develop this list. But then once you have this list, how are you going to implement it? So there is a tool called as a diagnostic network optimization tool. Where should you place the test? Where it will be best placed to get you the optimal results based on your health system, based on the resources and the disease burden that you have. So tying all of this together is what we published in this opinion piece, and you will have access to this paper as well to see that both these things actually go hand in hand. We need to develop it, but we also need to plan how are we going to implement it in the real world on ground, and that also requires strengthening our current health systems. Finally, just to say a few takeaways. Without diagnostics, we are definitely running blind. I think I've made that point. They are an integral part of health systems. And as I was going through these different pieces, I think I have tried to put this together that it is not just the health ministry in a country that would make these decisions. It is a multi-sectoral decision that requires funding, regulatory approvals, having appropriate governance, implementation aspects. All of these need to come together to help make those resilient health systems possible. Countries should initiate NADL development and have local context and resources factored in. Every dollar that we invest in diagnostics is many dollars in return. And we definitely need to give diagnostics that importance and relevance for universal health coverage and global health security. And with that, thank you all for your attention, and happy to take any questions later. Thank you, Mikashmi, for your very interesting and complete presentation on the importance of diagnostics for a health system. So we will now move on to the next presentation. Paso la palabra a nuestra próxima ponente, la doctora Ana Aceves Capri, oficial técnico en el Secretariado del Listado Modelo de Pruebas Esenciales de Diagnóstico de la OMS, quien nos hablará hoy sobre el Listado Modelo de la OMS y su reciente actualización. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias, Stephanie. Es un gusto, es un placer, como siempre, estar aquí presentando sobre la lista modelo de pruebas esenciales de diagnóstico in vitro de la OMS, la LDE. Si me permiten un minuto, voy a compartir la pantalla. Espero estar compartiendo la correcta. ¿Alguien me pudiera confirmar? Todavía no se ve. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, muchas gracias a los organizadores y también agradecer a los asistentes a este webinario por su interés en la lista modelo de pruebas esenciales de diagnóstico in vitro y por supuesto en el tema de las listas nacionales y su desarrollo e implementación. Como pueden ver en el título, estamos compartiendo con ustedes una primicia, la quinta edición
de la lista ya está disponible en su versión electrónica y con eso voy a cerrar mi presentación haciendo una muy rápida presentación interactiva, pero creo que es muy, muy importante compartir que finalmente, después de muchos meses de trabajo, la quinta edición de la lista está disponible en su versión electrónica, la que conocemos como la Electronic EDL. Eh, no voy a hablar de la lista esta vez, más allá de recordar a la audiencia que esta lista está normalmente disponible en su versión electrónica y también en una versión impresa. La versión electrónica, por supuesto, nos permite presentar muchas más funcionalidades al usuario y por eso es que para esta nueva edición decidimos darle prioridad al modelo electrónico y ya van a ver por qué tomamos esta decisión. Estamos trabajando en los últimos detalles del reporte de la cuarta reunión del grupo de expertos, el SAGE-IVD, que también, como de costumbre, va a incluir la lista en versión impresa. Pero bueno, ¿cuáles son las novedades de esta quinta edición de la lista? Número uno, por supuesto, tenemos nuevas pruebas. En total, estamos elevando o incrementando el número de recomendaciones. La quinta edición de la lista tiene 237 recomendaciones, que equivale básicamente con productos o con safe formats, lo que nosotros llamamos el formato de la prueba o el formato analítico, si ustedes quieren entenderlo así. Cada una de estas recomendaciones corresponde con un formato analítico. Sobre las nuevas pruebas, 12 provienen o son el resultado del análisis hecho por el grupo de expertos de las solicitudes sometidas durante la convocatoria para la quinta edición de la lista. Si ustedes recuerdan, esta convocatoria corrió por allá de principios del año 2024 y culminó con la reunión del grupo de expertos en noviembre y finalmente todas esas reuniones han terminado en estas 12 nuevas pruebas y aquí no me da tiempo de mencionarlas todas, pero se las puedo presentar en el Electronic EDL. Pero para que se den una idea, hay una prueba rápida para Clostridium difficile, pruebas en el punto de atención o point of care test para colesterol y creatinina y para intoxicación por plomo, muy relevante de hecho en las Américas, en Sudamérica. También pruebas para cáncer, principalmente electroforesis de proteínas e inmunofijación en diferentes formatos y, bueno, anticuerpos contra el virus de la hepatitis delta, entre otras. Adicionalmente, el grupo de expertos también, bueno, y en conjunto con colaboradores de otros grupos de WHO, nos reunimos y también se decidió agregar 7 nuevas pruebas directamente de las directrices publicadas por la OMS. ¿Cuáles son estas? Principalmente pruebas para meningitis, para VIH, para hepatitis, virus de la hepatitis C. Este es un self-test, un autotest. Y bueno, prueba para malaria, una nueva prueba para malaria, para Mpox y para anemia de células falciformes. También muy importante y como resultado del mandato de la resolución de Strengthening Diagnostics Capacity, el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, esta resolución nos hizo el mandato de agregar a la EDL, a la lista, sistemas de nomenclatura de dispositivos médicos y finalmente dentro de la Electronic EDL ustedes ya tienen disponibles códigos y términos tanto del Sistema Europeo de Nomenclatura de Dispositivos, así como de la GMDN, que es la Agencia Global de Nomenclatura de Dispositivos Médicos. También otra premisa, MEDEVIS 2.1, la nueva versión de MEDEVIS que seguramente
ya están familiarizados con MEDEVIS. MEDEVIS es la Medical Device Information System, es una base de datos de dispositivos médicos, no solamente herramientas de diagnóstico o tecnología diagnóstica, también hay para tratamiento, por ejemplo, pero tiene un gran componente de diagnóstico. Y la nueva Electronic EDL tiene enlaces o links para nuevos instrumentos y equipos de laboratorio. Entonces, en la lista, en la LDE 5, como siempre, tenemos las pruebas, mientras que en MEDEVIS se listan los instrumentos y los equipos. Y ahora tenemos esa comunicación bidireccional entre ambas bases de datos electrónicas. Otro trabajo muy, muy importante es la armonización de los nombres de las pruebas y de los formatos analíticos. En el pasado teníamos diferentes nombres que son sinónimos y son muy fáciles de entender. Sin embargo, eso generaba confusión sobre el número de pruebas, porque al contarlas parecía que habían más de las que realmente habían, simplemente por tener un nombre diferente y era el mismo test, la misma prueba. Ahora tuvimos mucho cuidado en armonizar los nombres de las pruebas y también de los formatos analíticos. Y como resultado de este ejercicio de revisión y armonización, um, se decidió incluir el nuevo formato de autodiagnóstico o self-testing. En el pasado ya habían pruebas de self-testing o de autodiagnóstico, principalmente para VIH, pero eh, digamos que estaban ahí como una prueba más. Ahora mm, ya están identificadas como un formato definido y propio, y usando los filtros de la nueva EDL pueden fácilmente buscar cuáles son los autodiagnósticos que se están recomendando en la lista. Bueno, como ya comenté, hay nuevos filtros. Tenemos un nuevo filtro por disciplina que únicamente aplica para pruebas generales, y también tenemos un nuevo filtro que es para servicio diagnóstico escalonado o un modelo de atención o de servicios diagnóstico por niveles. Lo que normalmente decimos primer nivel de atención, segundo nivel, tercer nivel, por ejemplo, y que considera únicamente la fase analítica. Esto es muy importante. Está fue designado o fue pensado desde el punto de vista dónde es que se corre la prueba, dónde estamos realizando la prueba, no necesariamente dónde ocurre el proceso analítico o el proceso preanalítico, el punto de atención del paciente con el sistema de salud, sino dónde se hace la prueba. Eso es lo que nosotros identificamos y ahora está disponible a través de su propio filtro en la Electronic EDL. Y bueno, también hay otro filtro para las pruebas que incluyen especificaciones técnicas, porque para esta nueva edición se revisaron y actualizaron las especificaciones técnicas y actualmente tenemos 48 especificaciones técnicas. También se agregó un mayor nivel de detalle para las pruebas generales, para todas, pero principalmente atendimos microbiología. El secretariado revisa con frecuencia las listas que los países están desarrollando, y nos dimos cuenta que las listas que estaban produciendo eran verdaderamente detalladas en cuanto al nivel de los estudios. Entonces nos dimos a la tarea de dar ese extra granularidad, como le llamamos, ya que era importante porque lo estábamos viendo en los borradores de sus listas nacionales. Y bueno, ahora, y esto me llena de mucho orgullo, todas las pruebas tanto generales como específicas para una enfermedad dentro de la Electronic EDL, de la lista electrónica, perdón, incluyen un enlace a las publicaciones técnicas de la OMS que van a ayudar a la implementación. Antes, esta funcionalidad estaba disponible solo para las pruebas que eran específicas para una enfermedad. Nos dimos a la tarea de buscar esos documentos que respaldaban cada una de las pruebas en la lista, y ahora las pruebas generales y específicas incluyen también este link para las publicaciones. Y bueno, por supuesto que hay ocasiones donde tal vez no vamos a tener
una guideline o una directriz o un documento técnico de la OMS, pero las que no tienen este link con el documento técnico de la OMS están justificadas o soportadas por los reportes técnicos, que es lo que en inglés le llamamos el TRS, el Technical Report Series, que incluye todas las aplicaciones y los resúmenes de las deliberaciones, los resúmenes de la evidencia científica que soportaron la aplicación. Y bueno, ahora está toda esa evidencia ahí disponible para los usuarios. Y así es como se ve la nueva IDL. El formato es el mismo, pero ahora sí que lo emocionante es cuando realmente lo estamos usando. Y si me regalan 3 minutos más, Alexandre, por favor, quiero compartir ahora la IDL. Eh, ok, a ver, share. Mm, ¿Me dicen si ya la pueden ver, por favor? Todavía estamos viendo la presentación PowerPoint. Mm, Estamos viendo el ok. desktop. Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿ven el cursor que se mueve en la IDL? Sí, vemos el cursor. Ok. Bueno, muy rápidamente, como les comenté, 237 recomendaciones. Me gustaría aclarar que hay 3 recomendaciones que no son necesariamente in vitro diagnostics. El ejemplo principal es el test de la tuberculina. Es un test in vivo, pero se realiza en el laboratorio. Por eso está incluido. Pero cuando es el caso, hay una nota muy aclaratoria que dice, esto no es un IVD, es no quiero que piensen que no sabemos lo que estamos haciendo. Y otra cosa que me gustaría decir, lamentablemente ahorita solamente tenemos la Electronic EDL en inglés, pero ya estamos trabajando para ver la posibilidad de tener otros idiomas, como es el caso de la herramienta del ICD-11. Entonces esperamos que en el futuro la tengamos disponible en español también, entre otros idiomas. Pero bueno, por ejemplo, eh, quiero resaltar los estudios para el non-laboratory settings, porque esto es muy importante. El primer acceso, como pueden ver, es muy fácil encontrar cuáles son los estudios que están recomendados para non-laboratory settings. Tal vez esto quiere decir que son los lugares o los sitios donde no hay infraestructura de laboratorio. Y aprovechando este ejemplo, me gustaría probar otro filtro, por ejemplo, los que fueron recomendados ahora en esta última edición. Entonces voy a ponerle aquí, ok, en el 2024. eh, también importante, ¿por qué 2024? Porque es el año en que tiene lugar la reunión del grupo de expertos. No es el año en que finalmente estamos diciendo aquí está la nueva IDL disponible. Es el año en que los expertos se reunieron e hicieron sus recomendaciones. Por eso 2024. Como pueden ver, esta es una de las innovaciones, bueno, no, adiciones, perdón, o una nueva prueba que fue agregada, creatinina, point of care test y también tenemos colesterol total. ¿Por qué quiero hacer referencia a estos estudios? Porque estos estudios, de hecho, fueron sometidos a consideración del grupo de expertos por FIND. Entonces, ustedes pueden ver la importante colaboración que tenemos con Find y gracias a ellos estas aplicaciones fueron recibidas y analizadas por el SAGE y finalmente estos test fueron recomendados. Otra cosa importante que quisiera aclarar es, por ejemplo, cuando sea el caso, van a encontrar esta I de información donde se agrega, por ejemplo, aquí agregamos datos importantes para los ministerios de salud para que consideren. Este test, por ejemplo, también necesita las tiras reactivas y calibradores y controles. Um, no pusimos las lancetas, pero vamos a trabajar en el futuro para agregarlas. Y bueno, déjenme limpiar este filtro y con esto cierro. Este es otro de los innovaciones o new features, una nueva característica. Lo que les decía, el modelo escalonado. Ustedes pueden aquí filtrar su información
por ejemplo, laboratorios nacionales de referencia, establecimientos de bancos de sangre, son laboratorios, pero dedicados al escrutinio de sangre para fines transfuncionales, o primer nivel de atención, o tal vez ah, nivel de comunidad, y por supuesto, aquí no pueden ver el nivel de hospitalario, es el que les quiero enseñar. Ups. Mm, Aquí está. Este es el nivel regional o provincial, y este es el nivel hospital de distrito. No hay un modelo, y reconocemos que no hay un modelo que sea un match perfecto para todos los sistemas de salud. Sin embargo, este modelo ha sido publicado en numerosas ah, documentos técnicos de OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y lo que hicimos fue adoptarlo y alinearlo con las pruebas. Vamos a ver, por ejemplo, nuevamente el nivel primario de atención. Le ponemos el filtro y aquí pueden ver las características, las listas, perdón, de los test que cubren este filtro. También importante, pueden hacer sus búsquedas y hacer una descarga de sus documentos. Y para cerrar, solo me gustaría hablar sobre las pruebas generales, que para mí son muy importantes. Las pruebas generales ahora, por ejemplo, antes teníamos cultivos o procedimientos de tinción. Ahora pudimos agregar ese detalle de decir tinción de Gram, tinción de Sil-Nielsen, tinta china, eh, y espero que esto resulte útil para los usuarios en el país cuando están elaborando o implementando sus propias listas nacionales. Y con esto cierro. Muchas gracias, y déjenme cerrar la pantalla para que ya pueda continuar el siguiente speaker. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación y por la primicia también sobre la quinta versión de la LDE. Estaremos todos, creo, esperando con interés la publicación del documento. Ahora paso la palabra a Alexandre Lemgruber, quien nos hablará sobre las listas nacionales de pruebas de diagnóstico y nos dará un breve overview del proceso de desarrollo de esas listas. Alexandre, tienes la palabra. Muchas gracias, Fanny. También me gustaría, antes de arrancar con la presentación, mientras voy a pedir a Laura que muy amablemente me apoye con compartiendo la presentación. Yo quería agradecer a Ana Cefes Capri por realmente hace ya bastante tiempo que tenemos una enfim, colaboración muy estrecha, ¿no? Como siempre teníamos con la oficina Parro y OMS en Ginebra, pero específicamente en este tema del estado de diagnósticos. Trabajamos realmente muy cercanamente con Ana e Stephanie desde aqui do Ponto Focal. Já hicimos outros webinários, trabajamos na tradução de las publicações, como vou mencionar agora a continuação. Así que muchas gracias, Ana, por todo o apoio de sempre, ¿no? Eu sigo mirando aqui me parece que sigue compartilhando aqui a pantalla, a apresentação anterior. Não sei, Laura, se Oh, puedes apoiar-me com la, perdón. Déjenme ver compartiendo cómo puedo cancelar. los slides para que podamos, yo un poco preocupado con los Sí, tiempos. sí, por favor, si pueden quitar la presentación, así yo puedo poner la de Alexandre. Debe de haber Ahora sí. sido Ah, eliminada ya. Ahora Disculpa, sí, ahora sí. Alexandre, Sin perdón. problema, sin problema. Voy a intentar ser rápido porque teníamos nuestra presentación de Honduras, ya estamos un poco pasado de tiempo. Voy a intentar recuperar un poco para que podamos pasar la palabra a la experiencia de Honduras, que es muy interesante. Bien, podemos pasar, voy a hablar entonces, como Stephanie mencionó, para complementar la presentación de Ana Cefes para parte de los estados nacionales. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Laura. Bien, una lista nacional, que es un documento de política en que se indican diversas categorías, ¿no? Entonces, es como ya acaba de mencionar Ana en su presentación, pero nesse caso adaptada em contexto nacional, quer dizer, cuja disponibilidade o Ministério considera como de alta prioridade,
em distintos níveis de sistema de saúde, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível de atenção, e, claro, da mesma maneira como o Estado é modelo, também baseado em evidências e, neste caso, a diferença é que está definida em função do contexto e das necessidades do país. Podemos passar? E a importância de ter um listado nacional. Por quê? Porque simplesmente não temos um listado da OMS publicado aí em WHO, em OMS, e seguimos utilizando. Por quê? Porque é importante definir prioridades nacionais, não? Ou seja, estabelecer que provas diagnósticas são essenciais em cada nível do sistema de saúde de um determinado país, não? E de acordo com as necessidades desse país, do contexto, da estrutura de las redes de serviços, também da oportunidade que dá de optimizar os recursos disponíveis, não? E focar em aqueles recursos em las provas mais importantes para um determinado contexto, não? Isso garantiza eficiência para o sistema de saúde e garantiza a sustentabilidade de um sistema de saúde, não? Também o fortalecimento do acesso universal, da cobertura universal, respaldando na seleção das provas que sejam para intervenções consideradas prioritárias, não? Claro que isso varia de região para região, varia muitas vezes dentro de um próprio país, não? Há uma variação de prioridades, então o país tem que ser um balance dessas prioridades, muitas vezes. Eu sou de um país como o Brasil, por exemplo, enorme, então, de acordo com incluso dentro do próprio país, há distintas necessidades em cada região do país. Também melhorando a disponibilidade e a qualidade. Por quê? Porque ter um listado nacional serve como uma referência, uma base, né, para distintos processos, não? Tem incorporação de tecnologias, processo de compras, processos de cobertura, e dá a oportunidade de integrar esses sistemas de uma maneira mais coerente, proporcionando provas assequíveis de qualidade. E, además, um outro elemento importante é impulsar a capacidade nacional. Por quê? Porque serve de base para generar e fortalecer a capacidade de análises clínicas de diagnóstico no país. Esses são alguns dos aspectos, há muito mais, mas eu creio que já é suficiente para demonstrar por que devemos trabalhar, como está sendo Honduras, e nós vamos em seguida escutar a experiência, por que devemos trabalhar nesse sentido. Podemos passar a seguinte? Oh, creio que fomos a uma mais, me parece. Exatamente. Bom, e os princípios rectores desse processo? Bom, por que é importante? Quais são os pontos clave para um processo de desenvolvimento de um listado nacional de diagnósticos? O ¿Llegó? primeiro Ah, é um compromisso político, es não? imposible concentrarse. Perdão? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, Alexandre, Sí, creo que sí, hay te un escuchamos bien. micrófono. Ah, ok. Pensei que Laura estava me dizendo algo. Bien. Primeiro, ter um compromisso político. Então, esse é um ponto clave, porque com o compromisso político, os distintos atores aí, de distintos setores do Ministério, estão aí articulados para promover um acesso melhor às provas diagnósticas. Então, um primeiro ponto muito, muito importante, como está passando em Honduras, vamos escutar em seguida. Uma avaliação estandarizada e rigorosa baseada em evidências. Isso é clave, isso é um processo que já acaba de descrever muito bem a Ana em sua apresentação, mas também é muito importante garantizar que os processos de desenvolvimento a nível nacional sigam também esta coerência com relação aos princípios de la evaluação de tecnologias, do princípio de usar a evidência para tomar decisões. Então, esse é outro elemento. Também a inclusão e participação de los atores que sejam relevantes a esse processo. Então, se buscar de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito aberta, este acordo e essa articulação interna no país de distintos sectores involucrados nesse processo. Então, se há uma Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias, ou se há uma agência de avaliação de tecnologias, ou se há uma comissão já dentro do Ministério da Saúde que define prioridades, se há um Instituto Nacional de Investigação em Saúde, enfim,
Então, todos esses atores deveriam estar articulados de maneira muito transparente e definindo processos claros. Também usar buscar uma coerência também com a prestação de atenção integral, com as necessidades de preparação para emergências, para as necessidades para emergências, incluindo os brotes epidêmicos. Isso é, buscar articular bem esse mapeio de necessidades nacionais, não? Para que incluir as provas diagnósticas que realmente atendam à necessidade desse país. E, finalmente, também permitir uma revisão e atualização, ou seja, da mesma maneira como acaba de dizer Ana, que se nós vamos para a quinta versão do Estado, listados de tecnologias sanitárias, sem diagnósticos, sem outros dispositivos médicos, medicamentos, enfim, equipos, eles, em pouco tempo, estão desatualizados. Ou seja, se hacemos hoje um listado de diagnóstico no país, em 5 anos, seguramente já vai estar desatualizado. Então, essa necessidade de atualizar de maneira periódica, não? Para estar seguro. Que, por exemplo, aí pode passar várias coisas. Primeiro, pode passar que aquelas tecnologias que estão incluídas hoje no listado de diagnósticos já não sejam mais custo-efetivas, já não sejam mais adequadas, já haja outras tecnologias novas que podem reemplaçar. E também, da mesma maneira, as novas tecnologias que chegam, não é porque é uma nova tecnologia que deve ser incorporada. Primeiro evaluar as evidências, comparar as alternativas e saber bom, se a se sentir incorporar. E depois ver se há algumas que estão aí que deveriam estar fora, por quê? Ou porque foram reemplaçadas por outras melhores, ou porque há novos dados de vigilância, não? Chamada reativo vigilância, não, das provas diagnósticas, que mostram que não deveria mais estar porque não há cumprido com o que se esperava dessas provas diagnósticas. Então, é muito importante o processo de revisão e atualização. Podemos seguir? Bem, eu não vou entrar em detalhes, mas isso para que vejam que há, da mesma maneira que o MS sigue um processo, um fluxo, não? De várias etapas, várias fases, para desenvolver, também a nível nacional devemos seguir, os países devem seguir inspirado e usando como referência o processo com pequenas adaptações. Eu não vou ler tudo aqui, para você pôr a revisão de documentação, tema de consulta pública, lá convocatória de solicitudes, lá apresentação para o Ministério da Saúde, depois da integração com outras políticas e outros processos. Então, há toda uma ordem aí de processos, não? De validação e de articulação interinstitucional de distintos atores e de consultas, por exemplo, a Associação de Pacientes, não? De consultas da sociedade civil, não? De associações de diagnósticos, se o país tem, ou, enfim, discutir com a comunidade médica. Ou seja, que esse é um processo amplo de discussão a nível nacional para identificar as necessidades do país e adaptar a esse contexto, como dissemos. Podemos passar? Creio que ligamos ao último, me parece. E para seguir esse processo, temos documentos de orientação. Ana mencionou o trabalho excelente que a OMS em Ginebra hace, e Ana hace um brilhante trabalho aí de apoio aos Estados-membros, desarrollo de documentos, e que isso, a própria IDL, não, da própria Estado, que é um trabalho enorme, não, que involucra a coordenação de vários expertos aí, de comissões, a nível global. E a nível nacional também temos, então, esses documentos que estão aqui mencionados, que é documento, uma tradução do documento desarrollado pela OMS de seleção de provas essenciais diagnósticas in vitro a nível de país. Quer dizer, que é usar a lista modelo do OMS para elaborar e atualizar a lista nacional de provas essenciais. Isso, o APS, em colaboração com a Ana e com a OMS, hemos desarrollado a tradução de este documento a espanhol e a português, não, que já está disponível já em nossa biblioteca digital de OPS, que se chama Iris,
inclui os temas de listado de diagnósticos, a elaboração do listado nacional, de como usar um listado nacional. E isso é dirigido ao Ministério da Saúde, instâncias responsáveis de formular políticas, adoptar decisões relevantes para a seleção de provas e outros interessados. Então, decir, eu vou pedir a Stephanie que já lo hizo, porque sempre está adelante, pero se não, Stephanie, eu pediria que, por favor, compartilhe os enlaces de los documentos em espanhol e português para que os colegas, as colegas que estão conectados, possam ter acesso mais fácil, não tentar que estar buscando em nossa página, que às vezes pode ser mais difícil encontrar, ok? Então, você vai estar disponível no chat essa informação. Creio que ligamos ao final. Laura, me confirma. Exatamente. Queria agradecer por la atenção. Dizer que estamos com 200 participantes aí conectados, assim que muitíssimas graças por essa participação e já passo a palavra de volta a Stephanie. Muitíssimas graças. Muchas gracias, Alexandre. Y sí, vamos a poner los enlaces en el chat para que todos los puedan tener a mano. Y para la próxima ponencia tenemos la experiencia de Honduras, quien está actualmente desarrollando su listado nacional. Honduras es el primer país en la región a colaborar con la OPS y la OMS en el desarrollo de su listado, basándose en el listado modelo de la OMS. Sin más, paso la palabra a la doctora Suyapa Mendoza, quien es apoyo técnico en la coordinación del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud de Honduras y también es la coordinadora del Comité de Construcción del Listado Nacional de Pruebas Esenciales de Diagnóstico in Vitro. Doctora Mendoza, tiene la palabra. Sí, gracias, buenos días. Agradezco la oportunidad de poder compartir pues esta experiencia de Honduras en esta construcción del Listado Nacional de Pruebas Esenciales. Pues el país tenía identificado el problema, ¿verdad?, que tenemos, y es dentro de esto pues es el acceso limitado a diagnósticos esenciales, sobre todo que no hay una sostenibilidad de las pruebas en los laboratorios, y eso es una limitación, ¿verdad?, que hace que todos los pacientes pues no tengan acceso a estas pruebas. La falta de políticas y normas armonizadas, la capacidad limitada del personal, sobre todo que el personal profesional y capacitado siempre está alternando de un lugar a otro, de una región a otra, y eso pues es una de las debilidades también. La infraestructura de diagnóstico insuficiente para la respuesta de emergencias, la inversión insuficiente en investigación e innovación, el conocimiento limitado del papel fundamental de los diagnósticos, sobre todo entender, ¿verdad?, qué la clasificación de laboratorios, qué hace cada uno, y eso es importante para poder entender qué pruebas debe de ir en cada uno de ellos, y las limitaciones geográficas y económicas, porque hay distancias que delimitan el acceso también a las poblaciones, a los establecimientos de laboratorio. ¿Cómo iniciamos este proceso de desarrollo? Pues primero se seleccionó, incluso hubo un mandato de parte de la ministra solicitando el apoyo pues, para poder realizar este listado, ¿verdad? Se conformó pues los participantes que íbamos a estar trabajando, un comité coordinador, y también recibimos asistencia técnica de qué era el listado, en qué consistía, porque nosotros pues no teníamos idea de qué era eso. Una vez que tuvimos la inducción correspondiente y la socialización de todo este proceso, pues empezamos a crear los objetivos de país, el alcance y qué actividades íbamos a desarrollar, sobre todo por dónde íbamos a iniciar, porque usted sabe que el abanico de pruebas es inmensa. Entonces decíamos, bueno, ¿por dónde iniciamos? Iniciamos por la parte de vigilancia, las pruebas de vigilancia, que después se le llamó, tuvimos que hacer transmisibles. Después que fuimos trabajando y que a medida que íbamos avanzando, creamos otra, ¿verdad?, que más adelante les voy a hablar. Después fuimos avanzando y avanzando y hicimos nuestro primer borrador.
Esto ha sido un proceso prácticamente de un año. Empezamos en junio del 2024 y estamos en diciembre del 2025. Y en eso pues hemos estado trabajando. Hemos hecho revisiones con grupos de expertos. Ya una vez que hicimos el primer borrador, pues definitivamente tuvimos que someter ese primer borrador a una revisión de expertos que era de diferentes lugares, ¿verdad? Sobre todo de la parte del gobierno, médicos, microbiólogos, maestros incluso que podrían aportar y hacer sus sugerencias y ver las recomendaciones de las pruebas que nosotros que se utilizaban en el sector público. Eso es importante, ¿verdad? Hospitales, centros de salud. Y pues a estas alturas, ya en diciembre, pues tenemos nuestro primer borrador, documento final, que también hace poco, el mes pasado, fue sujeto a revisión, también por grupos de expertos, y estamos consolidando esas sugerencias y esas recomendaciones actualmente. Nosotros, pues, obviamente tuvimos un marco de referencia que ha sido la OMS, ¿verdad? Lo que es la directrices para la selección de medicamentos e insumos médicos, las recomendaciones de la OMS para seleccionar las pruebas diagnósticas a primer en el país y también, obviamente, el listado modelo, pues, que nos sirvió, como les mencionaba, y literatura. También nosotros tuvimos que revisar políticas de país, como se mencionaban en la presentación anterior, manuales de vigilancia de las pruebas, todo que sirviera para tener todas estas técnicas y estas pruebas basadas en evidencia. Entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo de la elaboración de este listado? Pues garantizar la accesibilidad y pertenencia de las pruebas diagnósticas in vitro esenciales en todos los niveles de atención del sistema de salud hondureño mediante un proceso técnico basado en evidencia científica. ¿Y cómo está estructurado nuestro listado? Pues tenemos lo que es las pruebas de enfermedades transmisibles, que estas son las pruebas para el diagnóstico de enfermedades de vigilancia, ¿verdad? Por ejemplo, vigilancia de parásitos, virología, bacterianas, fúngicas, todo lo que es vigilancia epidemiológica y un poco más que a veces se incluyen dentro de estas. Aquí dentro de estas pruebas también están las pruebas de coloración que mencionaban, también las pruebas que se hacen en los exámenes en fresco que son tan valiosas. Igual todo eso va fortaleciendo y amarrando lo que es el diagnóstico que se utiliza en estas pruebas, principalmente la vigilancia y también la parte de que es en qué lugar se realizan. Nosotros también definimos esa parte, dónde se tiene que realizar estas pruebas. Las pruebas, ¿verdad? La otra parte es las pruebas de enfermedades no transmisibles, que ahí se clasifica según las disciplinas como lo que es hematología, química clínica, química especial, drogas terapéuticas, drogas de abuso, inmunología, marcadores tumorales, uroanálisis, coproanálisis y líquidos corporales. Esto ha sido un proceso porque se hace consultas también, ¿verdad? Para ver qué se hacen en todos los hospitales a nivel nacional. Y entonces, y establecimientos de atención, ¿verdad? Las diferentes clasificaciones. También ya una vez que habíamos hecho las no transmisibles, pues dijimos, bueno, ¿y qué pasa con las de resistencia? Entonces también metimos un grupo de pruebas de resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Que se agrupan las pruebas utilizadas para la detección de resistencia. Aquí estamos ya metimos hongos también dentro de esta resistencia, VIH, bacteriana, entonces va avanzando y la parte de pruebas de servicio de sangre que contiene las pruebas específicas para bancos de sangre. Entonces, la estructura de nuestro listado está basada en estos cuatro líneas principales de desarrollo. Aquí está nuestra estructura, es un cuadro
en la que contempla pues nuestro agente, lo que es el agente etiológico, lo que es la prueba, qué pruebas son, qué métodos se van a utilizar, la utilidad. Aquí el tipo de muestra, porque es importante que el usuario de repente quisiera implementar unas pruebas en diferentes establecimientos de salud y que sepa qué métodos hay, qué pruebas y sobre todo la información de qué, ¿cómo se llama? De qué muestras. Porque no solo personal del laboratorio puede utilizar esta información, sino que otros profesionales. Nosotros incluimos dentro de lo que es la vigilancia, pues que si se hacen esas pruebas, hay pruebas que son exclusivas del Laboratorio Nacional de Referencia y otras que son que se hacen en los laboratorios regionales, que son exclusivas y que no son delegadas o que no se hacen en los otros establecimientos de salud. Incluimos cuáles son los establecimientos de primer nivel de atención, segundo nivel de atención, y ahí están distribuidas en donde se hace cada una de ellas, de manera que puede orientar al usuario, ¿verdad? Si es un primer establecimiento de salud, dónde lo puede usar, qué pruebas puede utilizar y qué muestra y toda la información que necesite. Incluso puede servir incluso para hacer pedidos, qué sé yo, eso tiene que ser algo completo, armonizado y sobre todo con respaldo científico. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Pues este año ha sido lleno de lecciones. No ha sido fácil, tenemos a veces la información, la hemos acomodado, hemos leído, como les digo, literatura de país y pues se requiere un compromiso de las autoridades y técnicos a cargo del proceso, porque nosotros nos hemos estado reuniendo prácticamente casi una vez a la semana, llevamos un año en este trabajo irlo llenando poco a poco, irlo alimentando, siempre con el respaldo, ¿verdad?, de la información de país. Todas las pruebas fueron comparadas con el listado modelo diagnóstico esenciales, como ya lo había mencionado, lo que permitió identificar las pruebas no incluidas en dicho listado. Y estas pruebas que no estaban incluidas, pues se tuvo que requerir un proceso de validación científica, se llamaron a los expertos que pudieran a presentar este requerimiento científico para poder avalar y poder dejarlas incluidas ahí. También se realizaron entrevistas y consultas a todos los actores involucrados, ¿verdad? Laboratorios de vigilancia, los jefes que pudieran opinar, incluso ellos nos ayudaron a ver en qué establecimientos de salud se realizaban las pruebas. Se consultó a 32 establecimientos de segundo nivel de atención, que son los hospitales, y primer nivel, ¿verdad? Que son los centros de salud, para validar la cartera de servicios que se hace en el país. También se desarrolló una nomenclatura nacional propia para la clasificación de las pruebas, ¿verdad? Que se hizo en base en las necesidades del país y sobre todo que esto fue un reto, ha sido un reto, pero como le digo, este cuadro va bastante completo para hacer una primera iniciativa y estamos muy orgullosos de este producto. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctora Suyapa, por su presentación y por este gran trabajo en el país en el desarrollo del listado. Voy a pasar la palabra a mi colega Karishma para la sesión de preguntas y respuestas. Estamos muy sobre la hora, así que vamos a tomar una o dos preguntas. Veo que hay varias que ya fueron respondidas en el Q&A, así que please, Karishma, I'll give you the floor for this question that we have in English. Thanks, Stephanie. And yes, as you mentioned, I think most of the questions have been answered. There's still one open one, which the question goes, would you consider the list from tests approved by Conitech and NEDL? I'm wondering if any of the panelists, either Anna or Mikashmi, if you want to come in and respond to that. That is, if you're familiar with Conitech, yes. Should I answer in English or Yes, Spanish? you can answer in Spanish, that's fine. Okay.
I'm not familiar with Conitec, honestly, but I was reading a little bit while checking this question. I think it's from Brazil, and I think this question was specifically addressed for Alexandre. Nevertheless, any list that includes in vitro diagnostics or medical devices that maybe are not only within the scope of in vitro diagnostic, maybe there is imaging, for example, with the purpose to support the selection or the procurement of any diagnostic technologies could be considered a national EDL. As was previously said or explained by my fine colleagues, the names can change. The important is the purpose of the list and also how it was developed. WHO advocates for this list to be based on evidence, the best and most updated available evidence, as opposed to only just promoting or having the same old list of procurement. So I see Alexandre is there again, so maybe he's more familiar with the Conitec list, but I just wanted to highlight that it could be considered a national EDL. However, I'm not familiar with that specific list. So over, thank you. Alexandre, would you like to add to that? I have to say that I have the problem with my audio for a few seconds. Could you repeat the question, please? Yes. So the question is, would you consider the list from tests approved by Conitec an NEDL? Ok. Vou contestar em espanhol, porque creio que vai ser mais fácil aqui, pensando na experiência do Brasil. Bem, como sabem, eu sou brasileiro, eu participei muitos anos da estruturação de processos de avaliação de tecnologias em Brasil, por mais de 10 anos. Fui chefe da oficina de avaliação de tecnologias de Anvisa, e participei de Conitec, participei da comissão anterior, assim que creio que conosco bem a experiência do Brasil. Bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque justamente estamos discutindo em OPS a importância da integração desses processos. Porque um processo de desarrollo de um listado de tecnologias, independente de ser medicamentos ou diagnósticos, é um processo, como mencionamos, baseado em evidências, é um processo estruturado que deve ser transparente, não? Baseado em critérios científicos. Então, tudo isso que mencionamos se aplica a um processo de avaliação de tecnologias sanitárias. A única diferença, eu diria, quando pensamos em um processo de um desarrollo de um listado nacional de diagnósticos, por exemplo, é que, em princípio, nós estamos adoptando critérios, por exemplo, de custo-efetividade, ou realizando estudos de custo-efetividade, porque, em geral, não há tempo em parte desse processo. Agora, eu não tenho dúvidas, e aí, voltando ao tema da Conitec, não? O que existia em Brasil anteriormente, há muitos anos antes da Conitec, a Conitec já foi criada, eu creio que estabelecida, já tem mais ao redor de 10 anos, pelo processo de sistematização da primeira lei, já quase 20 anos que se empezou com o processo em Brasil. O que existia era um processo aislado, não? Em que havia um desarrollo no listado, nesse momento, um listado de medicamentos, um listado de medicamentos, e, por outro lado, um processo de avaliação de tecnologias. Então, o que logrou a Conitec fazer foi integrar esses processos, e agora todo está coordenado por uma comissão nacional. Então, dentro da Conitec, há uma subcomissão, um subgrupo, que trata, por exemplo, do listado de medicamentos. Então, eu diria que, em caso de diagnósticos, vai ser algo muito similar. Vai haver um subgrupo dedicado a um listado de diagnósticos. Mientras tanto, por supuesto, os diagnósticos que estão aprovados por Conitec são diagnósticos que han passado por um rigoroso processo de revisão de evidências, não? E que é algo muito similar a um processo de desarrollo de um listado nacional de diagnósticos. Então, se contestando a pergunta, eu creio que sim, são equivalentes,
pero que deveria cada vez mais ser integrados a nível dos países. Então, se Honduras, por exemplo, que está desenvolvendo seu estado diagnóstico, em paralelo estão movendo-se adelante em termos de avaliação de tecnologias, que isso esteja articulado, integrado e não de maneira aislada. Thanks so much. I'll pass it back to Stephanie for the last segment, given that we're already over time. Thank you. Thank you, Karishma. Muchas gracias, Karishma. Solo para comentarles que no pude poner los enlaces a la publicación en el chat, así que los puse en el Q&A de preguntas y respuestas. Hubo justamente una pregunta que pedía los enlaces a las publicaciones, así que si van a las preguntas respondidas, van a poder encontrar las publicaciones en español y en portugués a los documentos que Alexandre mencionó en su presentación. Hubo varias preguntas. Ana y Mikashmi me respondieron a todo en el Q&A, así que muchas gracias, Ana y Mikashmi. Estamos ya casi 15 minutos sobre la hora del webinario, así que sin más, pasaría la palabra a Alexandre para las palabras de cierre. Y sin más, yo me despido y agradezco a Karishma por la coordinación del webinario y a todo el equipo. Y Alexandre, te paso la palabra para las palabras de cierre. Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias, Karishma, muchas gracias, Laura, los intérpretes, especialmente, obviamente, todos los panelistas que estuvieron con nosotros hoy. Muchas gracias, nuestro equipo, todos de Honduras, y por esa gran experiencia, Ana, por todo el apoyo. Muchas gracias. E também, principalmente, a todos ustedes que han estado hasta agora com nós, 1 hora e 30 já de sessão, mais de 200 participantes conectados. Muitíssimas graças por interesse neste tema. Creio que queda claro, não? Que este tema é de muito interesse, esse interesse demonstrado reafirma a importância de seguir fortalecendo nossa capacidade diagnóstica mediante estratégias clave como o desenvolvimento das listas nacionais de pruebas essenciais de diagnóstico adaptadas à realidade e prioridades do país. Assim que queria agradecer a todas e a todos que han participado e nos acompanharam nesse diálogo tão relevante sobre o acesso às provas essenciais de diagnóstico em nossa região das Américas. Desde a OPS, falando aqui em nome de OPS, de todo o nosso equipo, agradecer a Find e dizer que, junto com Find, e nessa colaboração que ha arrancado de maneira concreta nos últimos meses e vai seguir agora muito ativa em esse próximo ano, vamos a continuar trabalhando juntos para que essas metas se traduzcam em ações concretas que beneficiem a todos os Estados-membros de nossa região. Muitas graças de novo a toda a equipe organizadora aqui desse webinário, de novo, intérprete, de novo a todos que han colaborado, nossos panelistas, excelentes apresentações que tivemos hoje, e aos teres que han estado conosco até este momento, e por sua participação e compromisso com a saúde pública de nossos países. Muitíssimas graças e saludos hasta na próxima oportunidade. Graças.